الحمد لله الرحيم الرحمن، والصلاة والسلام على حبيب الرحمن وعلى آله وصحبه الزيان. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في حولية جليس الرحمن الذي هو ترجمة كاملة لوالده الحبيب شيخان. فنسأل الله سبحانه وتعالى ببركة الحولية الحبيب جعفر بن شيخان أن يجعل كل واحد منا ومنكم مع أخيه وصاحبه وزوجته وأهل بيته حبان، ويرزقنا وإياكم متابعة النبي محمد سيد ولد عدنان، ويخلقنا بأخلاق السادة الزيان، ولا يصرفنا وإياكم من هذا المجلس إلا وقد اجتمعنا وإياكم بخلق من أخلاق حبيب الرحمن محمد سيد الأكوان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. Beliau Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Mukhtar memulai nasihat beliau dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Salawat dan salam kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang kekasih daripada Allah Subhanahu wa taala yang juga memiliki sifat penyayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada siang hari ini kita berkumpul dalam satu acara yang mulia, yaitu acara memperingati satu sosok yang merupakan sosok terjemah, sosok biografi daripada ayahanda beliau Al-Habib Ja'far, yang merupakan biografi langsung, contoh langsung yang bisa kita lihat yang menggambarkan bagaimana Al-Habib Syaikhan, yang mana mudah-mudahan barokah hadirnya kita pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama beliau, bersama keluarga beliau, bersama datuk-datuk beliau, dan mudah-mudahan selain Allah mengumpulkan kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki anugerah kepada kita bisa mengikuti jalur-jalur datuk-datuk kita, jalur-jalur beliau dengan akhlak-akhlak beliau yang bersambung dengan akhlaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah mengeluarkan kita dari tempat ini dengan akhlak yang baik sebagaimana akhlak beliau-beliau. الوصية بالتقوى كثير من يوصي بها، لكن قليل في هذا الزمان هم المتقون، ومن ينصح كثر لكن قليل من إذا سمع النصيحة نزلها على نفسه، لكن كل ينظر بعينه للآخر وكأنه يبرئ نفسه ويتهم صاحبه. Wasiat ketakwaan adalah wasiat yang terus dibawakan kemana-mana. Di mana-mana setiap ceramah, setiap nasihat selalu mewasiatkan ketakwaan. Namun sayangnya hanya sedikit orang-orang yang melaksanakan ketakwaan tersebut. Ketika diberikan nasihat tentang ketakwaan, setiap orang yang mendengarkan di antara kita mungkin pasti akan melihat kepada saudaranya, seakan-akan ketakwaan nasihat tersebut adalah untuk saudaranya, dirinya tidak memerlukan ketakwaan dan nasihat tersebut. عندما انتفع السلف الصالح بالتذكير ومجالس التذكير لأن كل منهم يسمع الكلام وينزله على نفسه، وإن كان من المشمرين يقول هذا علي، كما كان الحبيب عبد الرحمن الحبيب علي بن عبد الرحمن ابن صاحب بغية المسترشدين حضر مجلس الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي، وكان ورده الحبيب علي بن عبد الرحمن كل يوم يتدارس مع خادمه 10 أجزاء من القرآن. فلما سمع المذاكرة من الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي يحث على تلاوة القرآن، فقال لخادمه بعد انتهاء المذاكرة شوف عمي علي يحث على تلاوة القرآن وينهى عن التقصير في أظن أنه يعنيني ويعنيك بهذا الكلام، فلا بد أن نحن نزيد في وردنا على 12 جزء، فلا بد نزيد على 10 إلى 12 جزء حتى نكون قد انتفعنا من هذا المجلس وخرجنا بالنصيحة. ومن أهل الكمال الذي إذا قام من السلقة مع سجوده يسيل الدمع إلى الميزاب حق غرفته. Setiap nasihat yang diberikan di hadapan kita, mungkin di antara kita selalu mengatakan bahwasanya nasihat tersebut adalah untuk orang lain.
Namun kita lihat bagaimana salafun saleh, orang-orang pendahulu kita yang mulia, ketika mendengarkan nasihat, mereka akan merasa nasihat itu adalah ditujukan untuk dirinya. Bahkan ketika nasihat itu adalah nasihat yang diperuntukkan oleh sang penceramah kepada orang lain, mereka tetap menyangka bahwasanya ini nasihat yang diperuntukkan untuk diri saya. Kita lihat bagaimana Sahibul Bughyah, beliau mengatakan bahwasanya beliau Sahibul Bughyah pernah hadir di satu majelis yang di sana memberikan nasihat. Ibn Sahibul Bughyah, Ali bin Abdurrahman, Ibn Sahibul Bughyah. Al-Habib Ali bin Abdurrahman, putra daripada Sahibul Bughyah. Beliau pernah hadir di satu majelis daripada majelisnya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ketika itu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau memberikan nasihat kepada hadirin bahwasanya untuk memperbanyak membaca Al-Quran, jangan hanya satu hari cukup dengan 10 juz ataupun beberapa juz saja dalam Al-Quran. Namun ketika itu beliau Al-Habib Ali bin Abdurrahman, putra daripada Sahibul Bughyah, ketika mendengar nasihat tersebut, selesai nasihat disampaikan, beliau mengatakan, sepertinya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi menyindir saya karena saya selama ini hanya membaca 10 juz setiap harinya. Mari kita tingkatkan setiap harinya saya dan kawan-kawan saya harus membaca 12 juz sehari. Lihat, nasihat yang diperuntukkan untuk orang lain padahal beliau sudah melaksanakan dengan luar biasa, tetap beliau anggap nasihat tersebut untuk dirinya sehingga meningkatkan semangat beliau dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. ربما قرأ أحدنا آية من القرآن ولم يفهم معناها ولم تؤثر في قلبه، ولكن سمع سيرة ومناقب أحد من أهل الله فهمها ووقعت الموقع من قلبه، لأن سيرتهم وحياتهم وكلامهم هو تفسير كلام الله سبحانه وتعالى، هو تفسير سيرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Mungkin di antara kita ketika membaca Al-Quran tidak memahami apa makna daripada ayat-ayat Al-Quran, tidak mampu mentadabburi makna-makna dalam ayat-ayat Al-Quran. Namun ketahuilah dengan hadir kepada dan mendengarkan biografi-biografi orang-orang ahlillah, kita mendengar cerita-cerita orang-orang soleh di dalam kekasih Allah Subhanahu wa taala, pasti akan masuk ke dalam hati-hati yang mungkin orang tidak mengenal Al-Quran dan arti Al-Quran, bahwasanya biografi beliau-beliau adalah tafsir daripada makna ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang diperlihatkan oleh beliau-beliau dalam tindakan mereka. فكان السلف الصالح يترجم بعضهم لبعض، كل تلميذ ترجم لشيخه وكل ابن ترجم لأبيه، وهكذا آباء عن آباء، مريد عن شيخ إلى سيد المشايخ وسيد العلماء وسيد الآباء محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان سلفنا الصالح نسبهم سلسلة إسناد ما ينقطع أبد إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Salafun saleh, mereka selalu mengajarkan bagaimana biografi para pendahulunya. Anak menulis daripada terjemah biografi orang tuanya yang mulia. Seorang murid menulis daripada biografi guru-gurunya yang mulia. Kemudian terus kepada guru-gurunya sampai kepada sang pemilik biografi sempurna, yaitu baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nasab beliau-beliau adalah satu mata rantai emas yang tidak terputus kemuliaannya dari mereka sampai kepada datuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ما أحد منهم يعرف عن نفسه ولا يكتب السيرة الذاتية عن نفسه، أنا ابن فلان وفلان وشيخ فلان وفلان، يتباهى بنسبه وبمشاهده. لا، إنما أعمالهم وأخلاقهم تعرف بها أنسابهم، بأفعالهم وسيرتهم ومخالطتهم، تعرف هي أنسابهم وهي علومهم. هكذا كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. Beliau-beliau para pendahulu kita yang mulia tidak pernah ada yang membanggakan dirinya menulis biografi dirinya kemudian merasa bahwasanya dirinya adalah orang yang sesuai dengan nasabnya, sesuai dengan datuk-datuknya atau sesuai dengan guru-gurunya. Namun mereka tulis biografi guru-gurunya, kemudian mereka tunjukkan dengan amalnya apakah amal mereka sesuai dengan apa yang mereka tulis daripada biografi gurunya. Kemudian mereka tunjukkan bagaimana perbuatannya, ibadah mereka sesuai atau tidak dengan guru-gurunya, dan ternyata itulah yang membuat mereka selalu bersemangat untuk bisa meniru daripada guru-guru yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakhala ba'd al-habaib ila dukkan yurid an yashtari shay', fa idza fi ad-dukan shakhsun ya'rifu annahu 'alim wa ibn al-habib fulan, فقال لصاحب الدكان الله الله في فلان، شوفوا ابن فلان وهذا من العلماء الأخيار.
فترك البيع والشراء من ذلك الدكان. قال ما لك؟ قال إنما نشتري بأموالنا ولا نشتري بأحسابنا وأنسابنا وديننا. Sebagian ulama atau orang saleh masuk ke sebagian toko untuk membeli sesuatu keperluan di dalam toko tersebut. Ketika beliau masuk ke dalam toko tersebut, sebagian daripada orang yang ada di toko tersebut mengatakan kepada penjualnya, hati-hati, yang sekarang masuk membeli adalah orang alim, ini beliau adalah orang soleh, beliau orang yang luar biasa, beliau yang istimewa. Maka ketika mendengar perkataan seperti itu, mereka marah sambil keluar daripada toko tersebut seraya mengatakan, kami membeli, masuk ke dalam toko ini untuk membeli dengan harta kami, bukan dengan keilmuan kami, bukan dengan nasab kami, bukan dengan kesolehan kami, karena itu bukan untuk membeli dunia. بخلق واحد يترقى الإنسان مع الله سبحانه وتعالى، لكن الأذكار تسهل على كل أحد، الأوراد تسهل على كل أحد، وما بدأ رأينا ولي صار وليا بكثرة الأذكار وكثرة القيام والصيام، لا، إنما بمخالفة النفس. قال صلى الله عليه وسلم وهو راجع من غزوة أحد وسيوف الصحابة تقطر دم، قال رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قال وما الجهاد الأكبر يا رسول الله؟ قال جهاد النفس، إرغام النفس على ما تكرهه، هذا هو من كظم غيظ، من عفو عن شخص تقدر على إيذائه، عفوت عنه، ذاك يرقيك مقام عالي عند الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من جرعة أعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى من جرعة غيظ يكظمها العبد ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. بهذه الأخلاق تعلو المقامات عند الله. وأما كثرة الأوراد مع اتباع الأهواء والشهوات قليل ثمرتها. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. هل يستوي الذين يكسبون الحسنات والذين يكسبون؟ لا، ما يستوون عند الله. ادفع بالتي هي أحسن، ولا تدفع بالسيئة، ادفع بالتي هي حسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، صديق حميم. Beliau melanjutkan bahwasanya dengan akhlak yang mulia, seseorang akan mencapai derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memang benar wirid akan menjadikan orang baik, tapi tidak bisa dengan wirid saja orang akan menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wirid tanpa melawan hawa nafsu, tanpa memulai dengan akhlak yang baik akan menjadi wirid yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang dari satu peperangan yang begitu besar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada sahabat dan seraya mengatakan, kita pulang daripada jihad yang kecil menuju jihad yang lebih besar. Terheran para sahabat karena mereka merasa jihad yang sedang mereka laksanakan adalah jihad yang besar. Maka mereka bertanya para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jihad apa yang kau maksud ya Rasulullah? Lebih besar daripada perang yang baru saja kita laksanakan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwasanya jihad yang lebih besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Hadirin rahimakumullah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda bahwasanya tidak ada satu amalan yang akan menjadi besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala melebihi besarnya amalan menahan hawa nafsu karena merasa ada Allah Subhanahu wa taala yang mengawasinya. Dengan sifat-sifat inilah seseorang akan menaiki derajat yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya wirid tanpa dibarengi dengan mukhalafatun nafs, dengan melawan hawa nafsu, maka tidak akan ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak sama antara kebaikan dengan kejelekan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, idfa' billati hiya ahsan, balaslah apa yang kamu hadapi dengan kebaikan-kebaikan sebagaimana yang Allah inginkan.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Dengan melawan seseorang dengan kebaikan sesuai perintah Allah, maka orang yang dahulunya menjadi musuhmu pasti akan bisa menjadi orang-orang yang akan dekat denganmu. Ka'annahu waliyyun hamim, bagaikan orang yang begitu dekat dengan dirimu. ثم قال الله سبحانه وتعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا على جيرانهم، صبروا على أذية أرحامهم، صبروا على أذية طلبتهم، صبروا على أهل زمانهم، أي قهروا أنفسهم. بإمكانهم إيصال الأذى إليهم لكن قهروا أنفسهم. أما إنسان عاجز ما يقدر أن يشفي غيظه في غيره لعجزه، ما يقال هذا عفو عند المقدرة، لا، بل إذا ما جاهد نفسه هو يرجع عليه على باطنه، ثم يتحقن في قلبه، ثم يصير حقدا والعياذ بالله، وعلامة ذلك البغض في القلب والنفور وكره أن ينظر إليه. هذا كله لأنه لم يكظم الغيظ. وما يلقاها إلا الذين صبروا، ما يتلقى الأنوار والأسرار إلا بالمصابرة والمكابدة. ولا ينبغي للعبد أن يسأل الصبر، يا رب أسألك الصبر يا رب، لا. يقول النبي محمد من سأل الصبر فقد سأل البلاء، لكن يقول اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء، وما يلقاها إلا الذين صبروا من أنوار وأسرار وتجليات، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والذي وفق لهذه الخصلة الكريمة التي يحبها الله ذاك هو صاحب الفضل العظيم من الرب الكريم. وكل نعمة سيقت إليك فهي بواسطة النبي محمد الرؤوف الرحيم. فالله يخلينا عن كل صفة ذميمة ويحلينا بكل صفة حميدة كريمة، ويرزقنا وإياكم كمال المحبة للنبي وكمال المتابعة للنبي وكمال المحبة لأهل بيت النبي محمد وأصحابه يا رب العالمين، ويجعل في هذه الحولية إن شاء الله الخير والبركة. ما ننصرف وإياكم إلا بذنوب مغفورة وحاجات مقضية. تعود بركة هذه الحولية علينا وعلى أولادنا وعلى أهل بيتنا وعلى الأمة جمعة، وأهل إندونيسيا كلهم، وأهل المشرق وأهل المغرب وأهل اليمن وأهل الحرمين الشريفين. تعيد على هذه البركات، تنزل ترتفع البليات والأذيات والفيروسات، وتنزل الرحمات والبركات ببركة النبي محمد سيد السادات يا رب العالمين. تود علينا وإليكم الحوليات مرات وكرات، خيرات ومسارات، ونحن وإياكم في أتم الصحات وأتم العافيات بجاه النبي محمد سيد السادات، إنه على ما يشاء قدير بإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Beliau melanjutkan bahwasanya membalas kejelekan dengan kebaikan itu adalah perkara yang tidak mudah, karena Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berfirman wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru, dan tidak mungkin akan bisa melaksanakannya kecuali dengan orang-orang yang memiliki kesabaran, yaitu orang yang memiliki kesabaran terhadap gangguan orang di sekitarnya, kesabaran yang dimiliki oleh seseorang daripada ketidakacuhan daripada murid-muridnya, kesabaran yang dimiliki oleh orang-orang yang sabar atas keadaan lingkungan sekitarnya, sehingga apabila ada orang yang merasa tidak mampu untuk melaksanakan hal tersebut, tandanya yaitu dengan memiliki rasa benci, rasa dendam, rasa emosi kepada orang-orang yang berada di sekitarnya, maka orang tersebut bukanlah orang pilihan Allah, karena orang pilihan Allah adalah orang-orang yang melaksanakan kesabarannya. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, memang jangan pernah kalian meminta kesabaran, karena siapa yang meminta kesabaran berarti ia meminta cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika datang kesabaran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan dalam doanya, Allahumma inni as'aluka sabra indal qada. Ya Allah, aku meminta kepadamu kesabaran ketika harus menghadapi sesuatu yang tidak enak, ketika menghadapi sesuatu yang mungkin aku tidak sabar, aku meminta kesabaran darimu ya Allah. Itulah doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah ma'asyal hadirin rahimakumullah, beliau mengatakan bahwasannya nikmat yang Allah berikan kepada kita seluruhnya, kesabaran, nikmat apapun juga semuanya adalah biwasitah dengan perantara Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan hadirnya kita pada siang hari ini, Allah Subhanahu wa taala sambungkan kita dengan pendahulu kita yang leluhur, yang mudah-mudahan beliau tutup doanya yang kita aminkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.